magsugod na sa open forum, samtang tubagoon, pwede mo musalat sa inyong mga pangutana. Matod pa din ni mayong adlaw sa tanan. Brad, concern lang ko, kabahin sa nabasa diya sa Sukom, social media, kalabot sa baruganan sa atong Santo Papa, may tungod sa pag-ila ni Mama Mary. Nakuno sa social media, Brad, nangutana siya, unsa kuno'y baruganan sa atong Santo Papa karon, kabahin ni Mama Mary. Basin siguro ang buto sa botbad kani Mediatrex, kani siguro Mediatrex. Okay. Ang libog manggutas pangutana kay siyempre ang baruganan gyud sa sa Santo Papa kabahin ni Mama Mary dili gyud mausab ang mga dogma na siya Mother of God gipasaka sa langit nga lawas og kalag di mausab na wala mausab. Pero sa title tingali nga Mediatrix or Our Lady of Mediatrix or kanang sa patong usa kanang Co-Redemptrix. So ang tubag ana actually dili tinuod na nga kana nga titulo ni Santa Maria herese o erroneous. Dili tinuod na nga sayop. Pero nganong gi-discourage na sa simbahan nga ipagamit karon tungod kay daghan ng mga Katoliko nga di makasabot ditso masinayop nila dayon og sabot may kag Co-Redemptrix, Mediatrix murag si Kristo. So dili man jud ikalimot nga ang mga Katoliko karon ning balik pagka-infant ang pagtuo. Mao nga ang mga theologians katong nakatuon gyud maoray makaapas sa kahabog sa explanation ana. So mao na nga para malikayan ang kalibog sa bagang Katoliko, mao nga gi-discourage nga ipagamit. Pero wa na magpasabot nga sayop ang maong titulo. Mao toy tubag. Gilikayan lang para dili maglibog ang mga tao. Mao toy tubag. Okay, sunod pangutana, Brad. Matod pa ni Brad, need bagayod butangan og sacramental objects ang balay human i-deliverance. Kinahanglan bagayod ko og butangan og deliverance. Sacramental objects, Brad, ang balay human i-deliverance. So, ang sa to bro, kinahanglan bang butangan og sacramental objects ang balay? Sacramental objects sama sa kanang kung naa kay available nga sacramentals, pwede nimo butangan og naa. Pero wa po kay ikapalit dili man minister nyo kinahanglang butangan. Ang importante nga maningkamot ka ang nagtibuok nagpuyo niya ng balaya nga manaa sa estado sa grasya. Kay ang pagkaanaa sa estado sa grasya mao nay kahadlukan gyud sa yawa. Pero kung naa pwede pud butangan mas maayo kay mamahadlok man pud ang mga yawa gid anang mga sacramentals nato. Naman sila aversion ana. Pero kung wa gyud kay ikapalit di na minister nga pugson nimo palit. Ang importante maningkamot ka nga magbaton ka or nga naa ka kanunay sa state of grace mao toy tubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Matod pa dinhi ang yawa nga misulod sa tao nga nakigdialog namo unya ang yang gisulti gibuhat namo. Kay okay man pud kay gipadagkot man mi. Mali ba ni Brad o insakto? Ang tubag kinas malian, kinasayupan. Kaya nga naman, dili ta pwede makigdialog sa yawa. Gani ang exorcist, sila ra may gitagaag authority nga mo question sa ngan sa yawa, pero naa sila limitation. Dili magpataka-taka ang exorcist gani og pangutana nga outside na sa iyang limit. Ang pangutana ra gyud na in the name of Jesus, tell me your name, pila mo kabuok, nganong nakasod mo aning lawasa, o asa man mo dapitan nagpuyo nga bahin sa iyang lawas, kanus aman mo muhawa, unsay makapalayas ninyo, maora na mga pangutana. Pero kanang uban nga ning hatag og instruction ang yawa nga mao ni buhata inyong gituman, kuan gyud na siya, dili gyud na siya sakto. Pero kung wa mo kahibaw atong mga panahona, so mao na dili pod na matawag na to nga mortal sin kay dili man full ang imong knowledge. Pero karon kung inyo gyapon ang ipadayon, peligro gyud na. Mao basta gani na ay ma-possess mo react na talkative ang yawa, may istorya na bisag unsa, ayaw gyud na ninyog tagda. Ayaw ninyog tagda. Kung mo na siya ihangyo, ang inyo rang buhaton aron pag-sure kung siya ba na o ang yawa na naningsod niya, ingno nimo nga say I love you Jesus.
Kay og na-possess na, di asa man na mo ingog, I love you, Jesus. Di ko. Ingog, I love you, Mama Mary. Samot. Di na masuko to na sila. Ang usa ka tawo nga possessed, dili na sila mulitok sa ngalan ni Jesus og ni Mary. Ug mulitok man gani bugal-bugal o mulitok man gani naay kasuko ba? I love you, Jesus. Suko di ay. Nada I love you musingka. So kanang normal gyud, I love you Jesus, I love you Mama Mary, unsa pasabaton ninyo sa prayer, Our Father, Hail Mary, unsa di gani na siya maglisod, so nabalik na siya sa kaugalingon. Pero kung di gani na siya mo litok, samot na nagsablig o bendita, mapaso, butanga, grosaryuhan, muriak, ayaw gyud mo pakig-communicate, ayaw gyud mo pakig-dialogue, kay naa joy nagpaabot ninyong dautang mahitabo kung inyo nang buhaton. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana Brad, maingon siya dinhi, bro, kung ang tungko sa ginikanan, tunglo, kung ang tunglo sa ginikanan kay albularyo kung sala kini, apil ba ang mga anak sa sala? So, ang personal nga binuhatan sa ginikanan, way labot ang anak, strikto nga pagkasturya. Atong klaro na, kung ang imong papa kawatan, dili pwede nga ikaw mo ipresohon tungod sa imong papa. Personal na niya nga binuhatan. Katong iyang pagkaalbularyo, personal to niya nga binuhatan. Pero ang consequence sa iyang sala, maapil ta. Sa example na, kung ang imong amahan drug user, ang imong amahan pusher bakaha, o diba, nang rape, naghimog mga krimen, iyan ang personal nga sa. Pero ang consequence sa iyang sa naapil ang pamilya sa kauwawan, sa istorya sa mga tao, posibleng di na mosalig ang mga tao sa mga anak kay basig liwat ni sa amahan. So mo na mga example ana, ang consequence sa sala maoy atong maambitan. Dili ang iyang silot sa iyang personal nga sa siya maoy silutan sa Ginoo. Unya karon, naa may kasabutan gihimo tali sa imong papa o nga albularyo, o imong mama ba nga albularyo o sayawa nga naghatag niya gahom abyan. So mo na tendency nga katong mga yawaa mao na siya mo atake, mo tintal sa mga kaliwatan, mao nang makita na nato nga nahagbong gyud sila sa kamot sa yawa. Kay katong mga kaliwat og albularyo di tigsimba na malhin og laing relihiyon, gubot nga pamilya, naay mga sala nga sa katigulangan nga napasapasa, kawatan gikan pa siyang papa, lulo na og imong kuan maora nay pattern sa ilang mga sa. So naay pattern of sickness usa na siya sa mga effect ana. Pero kadtong personal nga sa imong lolo nga albularyo, iya tong personal nga tulubagon sa Ginoo. Pero karon ang consequence maoy atong gisuffer. Mao na kinahanglan tag prayer of deliverance. Mao na ito ba? Okay, dugang pangutana Brad, matud pa din ni bro, unsay kinahanglan buhaton namo sa mga gipanglubong namo nga mga coins, bugas, etc. sa balay bro, lisod na ra ba kuhaon? Unsa may among buhaton? Naayo na rabang bakho niya sluyo. Bitaw, di na manister nga kubkubon pa to kay inaram to sa ilawom sa kanang inyuhang mga haligi. Guba bay na to ng kalakiya magama tang imong bay pati mahala ra ba. So ang unang buhaton ana nga kumpisal to nga nagbuhat mo na nidangop mo nang mga nihimo mo ng mga patotoo. Unya karon kung naa mo ani isulti na sa inyong mga deliverance minister nga asa mo masahan kay aron ka mo mahatagan sa verbal renouncement nga paghahimon. Pag sa likway nga pasabot nga dili na ninyo balikon tong mga maong mga practices, no? Nga isalikway nito di na ninyo na buhaton og kanus apa. Okay? So mo na buhaton ha. Kumpisal nya na renouncement nga paghahimoon. Okay, klaro kayo to ha. Dili na bungkagon kay mapulpog po ang balay. So klaro kayo to ang tubag. So nahotdan tag pangutana, way laing mangutana sa papel.